Action! So karon na atong challenge, amo ni siya ang guess the number challenge. So na ako'y gipakisuwat diri nga mga number tag 4-digit number inyong tag-anon. So papaspasay ni siya sa mata ha. O kisa tong pinakadaghan og points. Mo'y ako ang premiuhan automatic og 30,000 pesos. Okay? Klaro pa kami nga nang gimuta pa man. Pamimuta sa mo. Para maklaro ang number. Yeah. Okay. So, first number inyong tag-anon. Saan? Perlombaan ay may kisay. Dili, ganiron ta mo. Yeah. Yeah, okay sa kito makakuan, makasakto sa number. Oh, na points. Yeah, so first number inyong tag-anon. Klaro kayo. Sisihan. Yeah. Paspasay ha. Sayo na na. Ha? Sayo na. Yeah, kuan ana ganid ana itatay pisot ni alimok ko ge. Ready? 1 2 3. 1 2 3 0. Ha? 1 2 3 0. Correct! Klaro kaya. Hanay na. Sakto. Ganid na. Dili, ganid. Oh. Okay. Kwenta ko ah. 1 point, tatay pisot. Ano mo, kamera mo, magklaro ka mamantong nakita na ko. Yeah. Sunod. Sunod nga number, yung tag-anon. Okay, ready na? Ready? 1 2 3. Oh, tatay pisot. 4217. Ha? 4217. Correct! 4217. Oh, tag 1 point, tatay pisot og Kung saan sa'yo man sa'yo na. oh. Ay. Next. Di siya klaro ko. Mo nga number. Tutusok na. Oh, yaw di siya katagan. Oh, tatay pisot. Klaro kaya, hayabukan na kinan. Yeah. Kalita dyan, kalita dyan. 1 2 3. Atay. Ah. 057. Ah? 5619. Oh, sakto tatay pisot. 5619. 2 points tatay pisot. Oh, tukweng. Ah. Ikuha niyo, zero may nagpunag ng sir. Oh, next. Ikaw, sir mo, sir. Ah. Kalita dyan, ma'am. Yeah. Ano ito, bisa dikatagas perali. Ready? $3180. Ha? 3180. 3 1. Sayop. Sayop. Oh, tatagsak. Ayaw ko magtanaw ito. Oh, balikon. Okay. 5431. 3280. Oh, 3 times 0. Oh, 3 points tatay pisot. 3280. Oh. 3 to 8 0. Next. Buguan na ba? Hindi mo maklaro. Di ka basa. Yeah. Tatay pisot tayo cancer no. Oh, karon limok koy. Ready? Kita kay ma'am. Ay, Adi ma'am, kita kinanas kamot. Oh, 1 2 3. Oh, 3180. sayop. Oh, totong. Labaw pa. 8031. Sayop. Oh, tatay pisot. Dito. Oh. 3280. Oh, sakto. 3280. 3 to 8 0. Di balik. Yeah, next. Morning number. Sigahay yung mata niya eh. Karan, limokoy. Tatay pisa to. 4 points. 1 point, alimokoy. 0, totong tugsok. Zero. Next. 1008. Wrong. Sayop. 1006. Ha? 1006. Sayop. 2030. Oh, 2030. 5 points ako. 5 points, tatay pisot. 5 points. Ah. Mila nilang mata, ma'am.
Nakainom-inom pa na. Okay. Next. Over pa. Ang over pa na. Okay. 1, 2, 3. 8510. Ha? 8510. Oh, correct. 8510. 2 points, Alimokoy. Last. Di ka po kadaog ka na. Relax. Dapat naka-answer ka. Ay. Oh, last. Okay. Uy, nag-video man. Okay. 1, 2, 3. Ah. 7-7. 7-7 to 0. Ha? 7-7 to 0. Sayap. 7710. Dili pa, tatay pa. 1, 2, 3. 7 to 9-3. 7 to Ha? 7 to 9-3. Correct! Naog, tatay piso! Naisikan mo mula. Oo, limo ko. Pila score ito itong ma'am? 0.